Tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagat panapon po, maya papagtuan ka rin hanggang kaluguran tamong makiramdam ngayon ng Aldoning Martis. Kenny po, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9, Bright FM, ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, at alayo pa po yung kakong partner in crime, among Jean. Pero pabalik dapat migmisaya mo po nandin. Ngayon ni pong aldoy, sunduta mo yung kekatamong pipagkwentuan. Manibat last week, nanularetang 7 deadly sins. Amanwanda, 7 deadly sins. Mortal sins, Sara. Kasi makananutala pong lalawen deni. Uling every now and then, sasabihan da kekatamo, nung antimo atintamong agawa ka rin ng kasalanan na rin. These are a kind of sins. Adwala po rin klase da rin kasalanan po. Mortal o rin in deadly ang po pang venial sins. Venial sins, nung gawa mo rin magsisi ka, pota pa mong magpenitential rite keng misa, may patawaran na pwede kang mag-communion. Pero syempre, kailangan mangumpisal ka pa mo rin later on. Nung deadly sins naman, o rening mortal sins, ay medyo masakit. So, kailangan ka mag-communion. Kailangan mangumpisal ka pa mo talaga. Nanula rening deadly sins, api sasabihan ta mo. Pride, mumunandili, envy, wrath, greed, lust, gluttony, or sloth. Nanula po din o pisasabihan tala nano in connection na king kekatamong gagawan. Kasi po, uling kwares mangeni, nyapin kailangan magbalik tamo lub. At makanano tamong magbalik lub. Nung tamo balo, nung makanano yung pa magbalik lub po. So, yung muna tamang dapat gawan, pakibalwan tamo ing proseso na niti. At sasabihan da, meto nga paralan, king pa magbalik lub, ing pa mangumpisal. Ngayon, nung mangumpisal tamo po, nano yung ikumpisal tamo? Siyempre, dapat balo tamo naman nung nano yung proseso na nita. Balo tamo nung nano yung ikumpisal, balo tamo nung nano larening kasalanan, agagawan tamong kailangan ikumpisal. Dakal po paralan. At saka last week, it was a very successful week of penitence. Anapin siguro ing milyari po niyang Huwebes, ing Mika Penitential Service king Cathedral, anting kwento ng among Jean kay katamo niyang Biyernes, labilang adwa deng paring pepangumpisal king Cathedral. Gagawan da naman po ini every first Thursday of the month, in that mumunang Huwebes ning bulan. Bulan-bulan niya po ini agang makaluwal king Kwaresma. Ngeni ka ba pong atin lang makanya na gagawan itang karelang Sacrament of Reconciliation on first Thursday sa atin penitential service, sindu tayo mo rin po uling atiyo king utos na ning kekatamong Santo Papa, atin tamong 24 hours for the Lord, amilyari niyang Biyernes, may numpisang alas 6 hanggang alas 6 ning bengi ning Biyernes, hanggang alas 6 ning bengi ning Sabado. At atin mo naman pong confessions kanini, pero in focus kay tayang adoration of the Blessed Sacrament. So 24 hours o 24 hours yung makapatenti ing Santissimo Sacramento, at liwas-liwas la po ring organizations, liwas-liwas na rin mag-adore. Ano pong kasanting ing milyari ngayon at potang bagya, potang datang iyamong Jean, pakwento tamo atin mangumpisal talagang tuki-tuki hanggang itang alas 2 ning ganingaldo kanuan na. At masanting yung experience ini, ing karanasan tamo, mumunanin diling gawan, mumunaya pong diling milyari ni kening diocese o king archdiocese tamo. Although kareng aliwa, pangatlo pong banwa milyari ni anapin namong Jean. Sana more than once
king pabanwa, gagawan tayo ni uling very beautiful experience yapin po. Kabang panayan tayo mong Jean, at nung atinta mo pong questions or comments o kwento, kening ke katamong pisasabihan, text tala po karing numbers na ning radio station. Nung atin kayo pong kwento, tungkol ka rin ning 7 deadly sins aman wan tamo, o nung atin kayong buring atin tamo pong buring ikutang, i-text tala po for smart subscribers 0918-351-8282 0918-351-8282. For Globe subscribers, send to 0917-363-3738 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124 0923-231-4124. Text yula po, then kayong kutang o kwento o comments, kareng number sa reni kabang pakiramdaman tala po rening mapila naman uwang pong meto nga masanting nga kanta. Manuel Morales po, site engineer. Ikatamong ating pamilya, dapat max ang galing. Muran manumaldo, todo kayod pamurin. Kaya yan, boys! Max TV! Maski mapagal, agyo pang makipialong. Huli ka! Maxican! Ang po, siyempre, pasayan niya ay misis. Hi, Han! Max Pali! Salamat kay Maxvit. Maxvit, multivitamins, minerals, ginseng ang po royal jelly, ang makabie, Max atibe keng sakit, Max asikan, ang po Max apali. Max galing keng Maxvit. Multivitamins, minerals plus ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. Maxvit. Sa Maxvit, max ang tibay sa sakit, max ang lakas, at max ang init. Tibay, lakas, init with Maxvit. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin alay, ako'y iyong
Magbalik tamo po Kenny king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station at kabang panayan tayo ing partner in crime ko yamong kamuha na kanyan istong dimdam ng piyabi-yabi kay pa king crime inabit kay po'y Mitch kaya be tayo Kenny king production department mag-greet ka pa Mitch. Opo, maya paugto po karing makiramdam king kwentuhang Katoliko king Bright FM 91.9. Miss Karen, babatian kaya po pala'y lola ko king Santo Tomas pa'y lolo ko makiramdam na po. Happy listening, la and lo. Ayan, maya paugto po. Sana maugtuta mong manyaman ngening Martis napin Mitch na kabilis. Yes po, Martis no. Bala mo. Malang bibilis po yung Aldo. Wapen. Nebang kapilan po March 1 pa ngeni. Nano na Halos may bugning mapit na. Totoo yan. Makakarog kasi istong makanyan March. Kay ba't pila na mong more than a week na mo bala mo kain na ya. Holy Week na Opo. At kabang Holy Week, yan. Nyapin, pisasabihan tayo lang yan. Inano rin in deadly sins. Deadly, makamate. O ba't makamate lang? Pisasabihan niyang balikan tamo yung medyo may labas nin. Tiro do kayo din ni Mitch ne. Opo. Kasi may ewari Catholic school na kamanlinob. Yes po. Assumption. Yan. Yung kay katamong Archdiocesan University naman. Potang didiscuss do rin in deadly sins sa rin another term would be the mortal sins ne. Opo. Kung medyo tatakot. Actually, medyo mabayat lapin pong pakiramdaman. 7 deadly sins. Pag po ba ako mitming metong kareni? Mete na ka? Makantaya po ba ita, Miss Karen? Oy, nung makirandam tamo ka nga mong Jean last week, ing sabi na, kasi istong atin kang agawa ka rin bala mo papaten na itang kayapan. So, may kaadwatanan last week. Pride, ang popang envy. Ining article na dadalan ko, nung basan may Mitch, the 7 deadly sins really are deadly, Bakit? Kasi they always lead to violence. Oh, bakit po, Miss? Oh, pride. Muna, istong sinese mo yung pride nanong malyari ay may panyira kayo kasi kailangan angat mo yung pride mo last week yan in discussion envy hanapin namong Jean bala mo may kamag-anak la rin aduang kasalanan na rin ing pride bala mo ika mo yung mayap magmatas kalub yes that's right ing envy naman timoya ko maririya ko, kaririya, ano yung term na? Pamandirya. Maririya ka. Oo, maririya ko. Nung ako maririya ko, timokay ka, ay, kapyas na ng Mitch. Malagune, biyasaya pa yan. Kay, ba't, itambala mo, akakit ko, at syungan kay ka, alaka ko, so lalako ko, itang kayapan, king sarili ko ni bala mo ing maging obsession mo obsessed ka istong makanyan pero makanan niya po ita Miss kasi atin naman pong rirya na maging positive marirya ka pakyapusan may gawan may pong motivation adiway ita inspiration ita atin naman hanapin namong Jean last week isto naman kasing ating kang penamdaman ampoy they teach this in Catholic spirituality and theology isto kanti mo ating kampenan daman don't feel bad about it kasi agyang nanuya pag wari ni kay mimimuhata mo kaya may bugmo ng murderan ng atin mong ginawang isto kay ka feeling niya itay what you do with your feelings hanapin nung nanundaptan mo kay panandaman mo oy tayong maulaga di waitang kasi feelings nanining metong paring matwanay ni metene yang college ko potang si sermonan ako kanita kasi itamong kapampangan at tamong ugali lalo na ay kalupatay katang duwadeng medagol ka ring lola hi lolas Pabatian tala po ring meragul ka ring apo ang pangingko. Balo ding feeling Miss. Itang panamdaman may pa mo si sensor mo na neng kay ay among makanyan ating ka pa mong ikit kay bat manumpisaya pa mong panamdaman mo lalo na neng kay agaga na ako rin topic tama kayong it's psych time itang bawal makipag-boyfriend bawal kesyo bawal dakal bawal nga po tampe ka internalize mate ating ka pa mong ikit timo cute ay bawal paman wari makanya ay isip mo na po tambing ay sabi na lola ko bawal ay wari
Eto to. Opo. Relate na relate, di ba? Panandaman may pa mo, si sensor mo na eh. Nang kay may pa man I-explain o may pa man may pa man na-determine nung nanuitang feeling. Ay, nako, medyo off ne para keka. Represta mo eh. Opo. Lalo na po ta sasabihin na rin, dengko siya. Yan. Kalupata mo. Dakala po makarelate kay kami ne. Tanga na, ay bawal yan. Takay gamitan de pargo pati. Sabi na ni nga pong Gino, kesyo makanya na naman sinabi ni nga pong Gino. Ilola mo yung sinabi kanita. Manton lapang kay reference din yun. Wapin. So, ingkay nanini, what you feel is not a sin. Pero what you do with those feelings, hanapin. Nung nanoy gawan mo, ketang penamdaman mo, yapin ing kasalanan. So, nung mibalik kataketang kutang mo, envy, ananin. Opo. Makananoy ito. So, anti mo po ako, miss, nung ngening oras ay ni sobra ako kamwa. Okay yan po kantay ta. Basta, ing action ko, aliya maglid king violence or nano man pong dapat na makarok. Well, makanyan eh. Nung anti mo, justified ya mo itang kekang kamuang ita. Atin talagang di na pa-taste to keka. Opo. Natural human reaction mo ing mimwa kay eh. Mo Sa di-deny. bagay Mumunan dili. Mo di-deny ita. Emotions are meant to be felt, hanapin Wapin. miss. Correct. Ka ita. You don't deny it. Actually, what you have to do is to acknowledge it first. Mimwa ko. Oneng, may panusigan ng kamwa. Kasi, may tulang ka rin seven deadly sins ito. Warita, wrath or Opo. anger. Yapin ng tutukita mong capital o deadly sin ito eh. Wrath na is violence suppressed. Wrath or anger, that's the same na itang Opo. in anger, violence yan, bala mo, pipigilan mo eh. Istong penosigan mo, talagang it will lead to violence. Biro mong, kaya ganang kay, atin magkwento. O ninano ka, timbok na ako po. O timbok na kaninuan me. Kasi po, mimwaya ka rin, mana yan bignos na ka ako. Ha? O di ba mo, irrational na ito. Opo. So, itang question mo, Atin po kasi na itang potang sobra na lakam mo. Nala po makaisip masalese or rational thinking hanapin. Magi nala pong Wapin. irrational. ay istong makanyaning milyari, talagang bad situation. And we all know, hanapin, keng English, violence violence begets violence. Tanungin tiran mo, kay naka, mablas ya, o di mi panumbok kayo, Diyos mio. So, kaya po atin po talagang intention na panasakitan mo yung metong nga tao. Then kaya tinanang gusto kong manakit, na, oo, itapa mo. Very wrong na itan eh. Wrong na yung agad. So, you have to process the feeling hanapin. Tangaman man mo, nung anti mo, mimwa. Nano ito, is that a sin already? Well, itampe nandaman me, aliya sin. Pero istumpe no sigan me, kasalanan Happy na po iting sin. Biro mong, dapat kasi ipoproseso may sarili mo muna maniwari. Naman kailangan panahin tapay idadaw kay Doc Homer para iproseso na katamo. You ask, bakit ot mimwa ko? Nano yung kakamwa ko kayang tao ngayon? Kaya ba't, kaya it helps. Pakisabihin me. Tsaka nang kaya po ka rin ka lalawak kay isipan, ka rin mo po mas antinsiyon itang sitwasyon. Pero mo naman isto itang ini kaya naman ini lola issue yan naman ini. Opo. Pangadi mo niya mo. O kaya pibatan me hana. Susume pibatan kay na ito Nang kaya it does not help anymore lalo na king panahon ngayon manyari tang makanyan. Pero prayerful, mga di ka, istuita, pero kabud mo niya mo pa nga di, yan ita, ali. Nung talagang makasakit yung tao, di mo, mag-rampage siya, makanyan. Ay, paksabihan mo, ngayon, nilalawan niya naman. Puta talagang atin yung diferensya. Report mo na Tsaka ngayon, po ka rin kaya katamong youth and applicable tang makantas. Kasi very aggressive, very expressive na lapungin. You know what I recognize as something very helpful, hanapin. Timo, makanyan. Kasi, sinabi mo, pindeng kaya nakan ngayon, aggressive la. Opo. Very helpful. You help them process their feelings kasi turo mo la.
ugali nga na kita may nasakit katumbukan ming wari balam 3-year-old Opo. 3 to 5-year-old Pateng na mi kami. kapatadanapin. Uwa, ngayon ito rume, kutnan me, o ninano ka, wat bubusok kaya mo. Lulwal na nga suking karembalugbog mo ang popang kambang sus me. Kutnan mo la, kay ba't kanita, if nung dening kaya nakanareni, makanyan laugali, nung asopan mula para itang proseso da in English to articulate their feelings Apo. ay maragula sa upita kasi istong nang kaya ita pinamanwan ko keka era man balo nung naning panandaman day Ay, ito po yung masakit. Tangi ka mismo yan mo po balo naning panan. Oo, nano, is this anger? Is this, Opo. nano? Is this, kaya dapat identify me, hanapin Tita Shirley, ketangaldo wari. Opo. Once you identify, potambalo mo na nung nanuya, yung panamdaman mo, one step nito, solve mo na Opo. Makanan mepin po namang isolving meto nga bagay. Nung mo balo, nanuya ba itang bagay nga ito? Or nung nuya man meni ba? So, mimo ako, o nano, hatred din o anger, o what? Kayan paritak-ditak. And nung kasan gagawa, kayang makanyan it takes practice kasi nung first time mong gawan, medyo masakit. Pero Opo. nung sanay ka, kasi that will help also in your meditation. Istong mga di ka. Kay, makasaw. ini po, dat kay daramdaman kaya po. Itang sabi da po, ako balo nung may mukha ko, ma-disappoint ko, sama ko. Tapong makanta, miss. Wait kasi ning kay aga nakako naman ni Karen wrong meditation improper meditation nung nano yung nga nakita ning kay nano yung balo kasi atin exercise wari tang when you meditate you Opo. ask God for the grace adwan mo kayong ginu ing grasya na ning nanumburi mo ning kay ako madalas I ask you Lord for the grace of patience. Wapin po na. Wari kabalo mo yan kasi syempre itong media work nang kay mabilisan Opo. paspasan pero naman malaring papaluwal tamo mo kabud may salak o di irresponsible ta naman. True. So kailangan patience ngeni nung anti mo karening 7 deadly sins sa reni manyad ka naman pwede naman kasi beginner ko po o Diyos ko amo beginner ko po kaning proseso ngayon may you grant me o manyad ko po for the grace of abalo ko nung nano'y panandaman ko ito learning how to identify your feelings adwan mo kayong ginuita at ibiyen na keka Ning kaya po kung makanta po itong mga di ko. So, panyo ko po sana, mas lalok pa po ngantin dyan yung sitwasyon na yun nung nanuman po. Ita pong makantang bagay. bari makasawpit Opo, naman. lilino kaya ba't istong kulang pa manyad ka pa Lord please more grace. I want more. Ay, din pong question, miss. Good PM po, atin niya po bang differencing envy at jealousy? Migbalik niya po ketang nandin. Wapin. Envy, adiwaya ito. Envy kasi, marirya. Jealousy, pamangalalo. Pamagselos? Selos. Opo. Jealousy, aliwaya ito Envy, karirian o itang ati yung ketang metong. Kasi it could be something, Atin yung bayong bag, ining kaklase mo. Marirya ka. Opo. That's envy. Jealousy, Michelle, kaluguran kay ba't atin di natang ichinchin mo, Bayo Kakatamo pong reporter. Yung reporter tamo. Oy, Michelle, mo muna kayo pong kayabe niya. Kami pa mo yung miyabe niya mo Opo. muna. Uning niyan datang niya mo ichinchin. Ay, maging friends, lo. Di, jealous kong bigla. O itang jealousy. O ita po, itang, ay, kanita ya akong kayabe ng magmerienda. Ngeni, migulot kong bagya. Ila na. Nanakuwabe. Ay, I have to do something mo. Diyos ko, nung nano nakapengawang antics na Opo. nano nakagimik pengawa. O ita, kasalanan mo naman ita, syempre. So, in jealousy po, pwede yarin po bang considered as deadly sin? Ini manabi kay nilistahan pero I think nung yung jealousy panusigan kay ba't nung nanuya naman epekto kay ka Maglidya naman po kung violence. No? Maging isipan mo tarang miyasawang nang kay pagselosa ning either babae o lalaki kunyari imisis pagselosa ning asawa na may bengi yamong pilan Opo. beses
Kasi, mag-overtime niya mo. Totoo naman. Opo. Oneng, uling pag-isipan kanita na, ining asawa ko ngayon ni, atin niyang ex-girlfriend. May praning niya po. Wow, may praning niya. Ing ex-girlfriend na, magobraya, 3 buildings away from the building of my husband. Nakagawa niya pong theories na. O, ginawa niya yung fiction. Oneng atin niya siping bali, kunwari, asa gana ni misan, oy mare, ana, ikumpari yan ng makanya, nasa ganan kayo niyang misan, tsuking grocery, kaya ba ning ex-girlfriend na Hala, yan na. Nisagana lang mo Opo. pala, sasadiya mong inuman ning asawa, may paintago, nasa gana niya mo ining ex-girlfriend, atin mo naman sa sadiwan, o ning kumaring chismosa, masalaya mata. Simbong neking asawa, o di i-wife, meging masyado na yung naning house kanini. Itapin, paranoid na eh. Paranoid. O, nung nanunaning penya pat na, ikwana ng penya kaling asawa na. O, it leads to violence also. Pero, Anything. dakal po masirang pamilya dahil king mantang reason. Ay, wo. Ning kay, actually, at ako maniwala ko itang woman's instinct eh. Ita mo wari. Opo. Istong ating kampenan daman, there must be something. Pero, naburi sabi natin kampenan daman, ita mismong penandaman mong Yapin isipan na mo, po. yapin ito. Opo, tarugo, yapin kinarug ka. Ngasawa ko, danupa. Okay. Wari. O kaya, nya kinarug ka kasi, bengi. Mag-overtime, nya katipa na kitang building tay talugal pala, safe. Opo, iting, anya kinarug ka, ita. Agad-agad, mag-jump to conclusions na karugo. Overthinking na, miss. Overthinking, leading, kasi, pero atin tao kasing, ating kumbalo ni. Aro, kaila pa mong, another parish. Kay hila-hila may pangalalo la. Jealous over something. Pating parish priest abaya nila mo rin ng metong organization. Mga lalo na. Itong metong organization, mga lalo no na naman. Ay, naku. Sus Mariosep. Very wrong po. Very, very wrong. Very wrong la talaga. Check tamo naman kasi nung again, miras tamo kay level of feelings ni. Opo. Feelings are feelings, hanapin. And they're not rational. Emo control ding emotions. Emo naman na sabing, robot tamo wari, Opo. makaprogram wari kay ngutak tamo. Ini nga na kay ni Michelle, kabait na mo. Inga na kay ni palagyo ko Michelle. Ore ni muring malyari ng panamdaman na Dening negative Makaprogram emotions. yan eh, miss. Naman malyaring makanyan. Naman malyari ta. Tao tamo. So, at saka, nung mamasa tamo ka ring exercises, the spiritual exercises, Opo. San Ignacio sasabihan na, all feelings, kailangan namnaman mo la. Pilasan mo la. Pilasan naman. Meaning, itapin, panamdaman mo la, yes. Pero yan naburi sabihan, panusigan mo la. Itang, Opo. you feel jealous. Why do you feel jealous? Ba't makanya ning pakiramdam ko? Kasi insecure ko. Itang pangadi kasi te. Tsaka, ay tapin pong pisabitanan din, maragul yung bagis, tong recognize mo Yes. or acknowledge mo itang feeling ito. Kasi anti mo ito. Ita mong example tanan din kunwari mo, ay, magselos ko kang Michelle. Ay, nino? Ichinchin pala. Ito pala yung yabi. Ayan. Mahahalatang mag-fiction tanan kayo nini. Magselos ko kang chinchin. Yang bayo ng kayabeng Michelle ngeni. So, kung may sarili mo kanita, ot magselos ko. Insecure ko. Bakit? Ot insecure ko. Kasi chinchin, abibiyaning oras. Ako wala akong wala. So, itang makanyan, actually, may babalik kay Ari Opo. recognize mo nung itang... Tsaka ita mo rin pong pagkakamali mo king sarili mo, ababalo mo. Yes. O kaya, ay kasi sweet yung chinchin. Po, tami sasabi lang, Michelle, magana kaya. O, ako po tang kasabi na ako, Michelle. Nang kay, panyo plake, sus Opo. Mariosep. O, di ako na naman, itang miraras kay kay. Ibabalik ya rin po. Wow, istong makanyan, akakit mo nung nanuyeng kay kang pamagkulang ni, itang, may insecure ka, kasi balo mo kayong sarili mo, atin kang kakulangan. Opo, ay naku. Uri kita, miss. Ita mo nga dapat, agang ako, wag yung ko sabihan yan. Pero, syempre ako mo naman, natin ko naman pa magkulang istong, kasi, kaya bigla na mong datang ka ako, ay, ot pagselosan kay makanyan, o kaya, ay, ot kamwa ko kang makanyan. Opo. Aro, ot ikit kay pa mo, wala yaman gagawan ka ako, bubukal ko daya. Palagi ako naman po ikatamungan dadalan king point na makanya.
Ngayon, nung tuloy-tuloy ka mo, hanapin, wari, dapat we always reflect on our day, yan. Dapat pigugunaman, taya mong pigugunaman, nung nanong milyari kay ngaldo, tamo. So, atin metong exercise, sasabihan na, you ask ka na, ikutang mo, naning motivation mo, utat makanya ning penandaman. O kaya, inglis mong gagawan mo, ay, otpig dalaki, soft drinks, mong gin. Uling manya, uling diabetic yan. Diabetes. Mahahay po yan. So, aliwaitan eh. Nung antim, pig dalaki soft drinks kasi buri ko, apansin na ako. Iting motivation mo. Opo. So, ka pala magana ka. Yung ka palang aliwang intention. Tingkang hidden agenda. So, kukutang ita dapat eh. Hey, pig dalaking biskwit Shane, king booth. Kaya ba't isipan ko, ulindanupan niya. Kasi ating kong pagawa. Bayang makatanggi. Ay, sus. Alam na this. Wapen. Atin, nung ating kang Ay, hidden miss, agenda. next time kung dyan yung biskwit, kantay na niya ako. Wapen. Patay na ako utusan na. Istuhi mga booking la rin kay katamong hidden agenda ni. Pero itamo mismo kasi dapat conscious tamo karetang Opo. makanyan. Uling nung basta dire-diretso tamo muna. Itamo mismo ng kaya tamo hayamin kay sarili tamo itay. Actually, tapin po ata yung masakit na part. Ang aminan mo kung sarili mo na nung pagkukulang mo Wapen. or ng pagkakamali. So, nung babalikan tala rin in question nanin difference, ampo pa din yung deadly sins. What pisasabihan tamo ini intentions, ampo Opo. pang feelings, kasi manong pisala po rin yung deadly sins sa rin, keng level of feelings din kay. Tingkang panandaman, panusigan mi, mira siya nung nuka rin. At potang pasadahan talang pa si Bayo rin, ita wrath, anang makanyan, anger. Wrath is anger. It leads to violence. Kasi penusigan mi, nung itang kamwa mo. Siguro, tinyang kasalanan, kunyari mo po, ikami nga duwang Michelle, maluwat na kayo mong mikilala ni. Years ago mo, atin niya mo nga gawang niyang mikaklase kami mo. Bagsak meaning, nung may balbalya mo, itang pencil case, binyera ka na ako. Pakamalan ko, bagsak naniman sa seryan. Neng tenam ko ito. Aro? Nag-umpisa sa pencil case. Wari kanita tin pencil case makanya neretang bagsak mula, mga balbal la. Tsaka bilang anak, miss talagang yung pencil Oo case. naman. Piyaka-treasure mo na Treasure ita, miss. Wari sing kasanting pa. Naman. Ating kumonda dala na tema ni. Ni mga ragul na kami. Tatinda takit kay Michelle. Bubukal ako daya. Ay, alalaye po. Buri na sabi na may proseso ito. Itang, you didn't get over it, hanapin. Kami kapag move on. May nanam ko. Isipan mo na, nung 6-year-old ka, okay mo ito. Normal. Ning, Diyos mio, chat 20 plus na kayo. Kay ba't makanyan pa mo rin ng, miras kon 30. Nanurugong malyari kay ka. Hanggaman kay panahon na ita. So, bala mo, emotionally, medyo stunted ka ni. Atin kulang. Atin may proseso kay panandaman mo. Nyaning kay, istong makanya ng action mo. Tinmong mangutang, what ka mo naman ka, Michelle? Nano ka? Basta mo. Mo ayamin. Kasi, sabihin mo, kasi yung 5 years old kami. Pero dakal po makanta Exactly. na. Makanyan la po ngayon dahil ketang previous experience. Wow. Anya, ito, ingaman man tamo, dapat babalikan tamo dapat po tamong 10 years old kayo. Wala mo, unresolved case la po kanta Totoo ito. Kaya yan dapat babalikan mo kay ba't isipan mo, patawaran ko kaya nakan mi kanita, mo, 5 years old na, narugumbalo na ng 5-year-old. Kay ba't kanita, agyan pang kunwari seryanan tin naman talaga nga nakasalbahe, pero putang daragul na, sasalese, lagaga na kala, ulawin mo na mo kagana ka na. Kesyo, makanyan. Ika nga tin problema, itong makanyan. So, you go back to how it was. Balikan mo, itang experience ito. Kay ba't, lawin mong masalese. Dapat, I should have gotten over that. Dapat lampasan ko na. Ngayon yung panahon na katuwamin na, mumakarin. Nya pinawari, Mitch, nang kay, atin na nga manuan, immature.
Opo. Childish. Nangkay, 40 anyos ni. Childish siya pa mo, rinarang makanyan. O, nangkay, may pagdiscovery itong makanyan. Niyang, bayo na ako pakasalan. Kayap na. Utat ngayon yan na, atlo na kaya anak. Ut bala mo, childish. Mo rin sabihin, dadala na ito. Atin niyang issues. Elin to kanita. Lalto, ngayon matwanal or something. So, ita mo muna man dapat babalikan tamo yung experience na nularetang medyo may nasakit tamo. Opo. So, get over that. Kasi nung mulila talaga ka rin yung 7 deadly sins sa rin. Tsaka kanana ka po nang dadalan mo ngay tay, masakit po niya dadalan. Talaga. Tutuita, ulawen mo na. Anak ka pa mo, balo mo ita. Siyempre naman. Bala mo naman mo, kain potang dadalan tamo kayong makanyan. Talagang isipan at babalikan yan Kaya but always hanapin. Bala mo, akakit ko, potang ating kasasalakan wari, potang mag-bake tamo mo. Opo. Sasalakan ming harina. Bangka nita itang buwal-buwal, itang may ngasyas. Milako. Mapino, yung lumwal. Aro, kabilis na ning oras. Mag-break tamo pa mo po. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees will bend, though straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your kind, home to be and living beneath our moonlight.
Magbalik tamo po kay king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Mitch, kasanting nanining text ng mga mando. Suwak na suwak. Nanuya Hanapin. po. Kasi yung background ng mga mando. Sorry mga mando, kailangan na kayong ibuking bagya. Nego Braya king DepEd, dati DEX, hanapin, Department of Education. Okay, but ining example na king paglalaway na kanu, ing appreciation, when taken negatively, will lead to envy. So, ining pisasabihan tamong envy ni, Opo. balikante. Halimbawa, atin kang kabaro, papaltoy ang gelingan. So teachers kayo mo, papaltoy ang gelingan king pamanuruking classroom. Istong mika feeling of insecurity ka instead of appreciation, then that will lead to envy. So therefore, appreciation when taken negatively will lead to envy. Kabaligtaran na ning appreciation. Wapin. Opo. Tutoy to. Imbis na purian memis, isipanan me pa pong marokit ang gagawan. Putang kay sabihan da po, ay magpabidan na naman. Ay, nako. Ay, tikman ko yan, yung bayo kong fresh graduate. Ayan. Kasi government, Hugot! may ka-relate na government, mang amando bari, government agency ko naman magobra kanita Nang kay kasi, naman kay gana-gana pero siguro in a group of 20, meto nga tao makanyan. So, naman, para kako, naman kay gana-gana makanyan. O, nang manakit kay, atin. Atin natatin, miss. Feeling uling, syempre, atimoy kayo, fresh grads. Aba, din nga nakareni po. Nang kaya, ting kumong pakisabi, pwede yung gawa ni ba? Penandit. Nung manyad kong 2, imbiera ka ako, 5. Kasi, idealistic pa Unang itapin, nung ingke kang superior, feeling insecure ya keka. Magpasikat yamo. Atin yung burika ako yan. Atin yung aduan ka ako kanya. Kaya reta pong kain Timo po, itang gagawan mo yung best mo. Kaya da kanta. Nano kayang burina nini? Wow! Atin mali siya nga. Ganyan pinining text ng mga mando kay katamo. Stuyay ni nung pare-pareho kayo mo. Teachers, kunyari kay meto nga eskwela. Kay 10 to 20 teachers. Atin meto nga magaling. Potan tuturuya. Lain pakyalam nung nanong isipan da. Basta ibiyeneng hanggang agyuna. Ibiyenangan. Aro? Potapin sabianan de kanita. Pasikat. Magpa-impress yung principal. Sip-sip. Para pa kanita. Sabi po yung term. Sip-sip ya. Diyos me. Itang bala mo, imbis na appreciate de, ita pangalaluan de pa. O i-envy de pa. Panyiran de. Ita pinyapin, it leads to violence. Hanapin. Leads to distraction. Yes. Kasi yung dapat attitude, you should appreciate. Isto ite Nung anti mo, atin magaling ka rin co-teachers mo. O karing kikatamong katikista atin magaling ka rin kayabe mong katikista. Aba, nung ako ay mag-group study tamo ako kanina. Ali, kanya-kanyang gelingan Nung ini, masanting lapang gawa kaya, dening 7 deadly sins, o di gawa tamong module, iyang mag-leader. Ini namang meto nga katikista, o teacher mo, magaling yang gawang, o mag-explain karenin 10 commandments. Puta niya pasongin dance, talagang effective yun. O di yang gamitan tamo, yung mag-leader. Itang appreciate mo nga gelingan. Imbis na nano ko. Ning kaya po kayo niya lulubing ako sandang crab mentality. Ay ta, wow. So mamangat niya po yung metong balam. Karin din niya po abitan. Yung crab mentality nga yan naman mo. Yapin yung source na niya, ng envy. Ut mo abitan me, nung kamariria. Ay, kasi yan na. Buri na sabihin niya mong mamangat, ako kay ninako mo. Pull down. Ay, sus Maria. Karagula kasalanan nita. Malyari to. Maragula kaya ita talaga. Bala mo, tamo tao. Istong makanyan. Buri mo, kabud na lamo, kenita na mo. All together in misery. Ay, sus. Kumbaga, sasabihan da pinewari. Misery loves company. Mabayat lapin deni. Bala ko mo kitang Aldo, pasadahan mi lang metong episode.
Ding 7, miss? Ay, ineng kay balo mo naman natin kung kamulalan. Aliwa kasi po tang babasan me. Okay, ikuha mo ni. Pero po tang may pagkwento na kayo. Kay ba't atin pang mga santing at text messages. Opo. Ang makanyan laring examples ni. Anong kasanting illustrate. So, ining violence sa pisasabihan ta. Wrath, ni? Violence. Ang po pang anger. Tapin. Istuleko may ing takap. Bala mo kaya yan eh. Bala mo kaldera o pressure cooker. Opo. Ing anger, ing kamwa. Mm. Istuleko may takap. Arugin ko po. O itama rampage. Ay tapimpis sabihan tanan din. Ngini, pangaras naman ketang greed. Opo. Makanan greed. Itang masyado yung mata ko. Sakim? Sakim. Makanan Matay po it. ba? Oo. Lalo na, ing greed kasi, mas focused ya on material things eh. Iya po makukontento? Especially with material things. May kasaliyang bayon tsinelas. Okay. Ela pa sapat dito. Burina, branded. Detang cha 2,000 nata. Atine, sige, okay. Every now and then naman, okay mo. Yang ating kang makanyan. Pero, burina, atine na naman. Atlo. Buri ko na. Ini-blue yan na. Ay, buri ko ito namang red. Tutukita. Ay, sus. Taping kwento dari among G ng po among Joel. Nang may recollection lang anong pari. Itang memya recollection. Okay. Ilang sapatos ba yung kailangan mo? Anak, ano? Ilan ba yung paa mo? Ano ka ba? Alupihang dagat? Anak, ano? Centipede. Ating ko po nga gagana ka, basa kay Facebook ini. Ating pong lalaki, the drive na sports car. Ating may padalang helicopter. Brina. Ayan, o tiyatin niyang helicopter. Sana ako rin may ka-helicopter ko. Ngayon po yung kasabayan ng mag-drive, medyo bok-borok-bok ya pong sakening kaya. Mapaya, na sports car yung kaya. No? Ya, kung makaniniya mo, na may padala niya po yung ay ating bike ken. Mapaya, natin yung kotse, ya, ako mag-bike ko mo. May padala niya po yung maglakad ken.